দাবি আমার দাবি পূরণ হোক যদি না হব নিয়ে চলিব যদি না হব নিয়ে চলিব চৌধুরী দেবেন্দ্র ছোটরায় গোটে চোন তা নিয়া তা সহিত যে চ্যালেঞ্জ করে সে পরি যাই পাউস হয়ে যায় তারে পরিজন যে সব কালা পক্ষে সমস্তকে পরি মারি দিয়ে ননসেন্স অল আর ননসেন্স ଏ ଶ୍ରମିକ ମାନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ମୋ କମ୍ପାନୀ ବାରମ୍ବାର କ୍ଷତି ସହୁଛି କିନ୍ତୁ ଆଉ ନୁହେଁ ଏହା ପାଇଁ କିଛି ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ପଡିବ ତା ନହେଲେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୋଧ କରିଦେବି ଯେ ଶ୍ରମିକ ଗୁଡାକୁ ଜମା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଛଅ ଛୋଟ ଲୋକ ତାକୁ ଯାହାର ଖାଇବେ ତାକୁ ମାରିବେ ସାରେ ଏଥର କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ତାଲା ପକେଇ ଦିଅ ସାରେ କିଛି ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ ସାର୍ ନହେଲେ ଯେ ଶ୍ରମିକ ଗୁଡା ଯେମିତି ହଉଛନ୍ତି ଦିନେ ଆପଣଙ୍କ କମ୍ପାନୀରେ ତାଲା ପଡିଯିବ ଇଏ ସବୁ ଅଡୁଆ ଭିତରେ ପୁରା ମୁସ୍କିଲ ହେଇଯିବ ସାର୍ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ମହାନ୍ତି ସେ ଅଡୁଆର ମଞ୍ଚିଟା କିଏ ଶ୍ରମିକ ମାନେ ଏତେ ଦିନ ମୋ କମ୍ପାନୀରେ କାମ କଲା ପରେ ବି ବାରମ୍ବାର ଧର୍ମଘଟ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏହା କାରଣଟା କଣ ହେଇପାରେ ସାର୍ ଗୋଟେ ଯେତିକି କଥା ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ये सबू नाटर गोवर्धन से विवेक दास विवेक ये छड़ा श्रमिक मानक नेता यारी पुओ जिते बड़ मथा नुह छड़ा जिते बड़ कथा ढिंकी काठ मणिकी हाथ गोड़े पूरा ताला पकई दियो नेतागिरी छाड़ी दो अरे विवेक मुझे रास्ते विवेक साहब को छाड़ी दिए महादेव मुझा पूरा को भांगी चूरमार कर देगी परिवार का को बर्बाद कर देगी परिवार ने बहुत बर्बाद कर देगी सर हम गोलमाल ही गला हट गोलमाल कौन है बात तो सी हटी तो मैं का सर माने अरे कौन है माती अरे माने करो अरे माने कौन हो तो अरे प्राउड को कहू करती ताला पकेई घटनाटा खोली की कहबे ना टेल मी पार्टसी टेल मी कौन है कथाटा खोली की को आज हम कंपनी 10 जन श्रमिक काम कर कोइला खणी चापी मृत्युवरण करछन सर हम कंपनी ब्रेक करछि सर बाहर श्रमिक माने बहुत पाटितुंड करछन मु सटर कोन मते खसी पड़े आछि सर ओ माय गॉड मु कौन करबी तू ना ମୁଁ ସେଇ କଥା ଭାବୁଛି ସାର୍ ଆପଣ ଗୋଟେ କିଛି ଉପାୟ କରନ୍ତୁ ସାର୍ ତା ନହେଲେ ପୁରା ଝାମେଲା ହେଇଯିବ ସାର୍ ଝାମେଲା ଭାଇଓ ଓ ମ୍ୟାନେଜର ये ଯେତେ ବଡ଼ କାଣ୍ଡ ଘଟିଗଲା ତମେ କ'ଣ କରୁଥିଲ କିଓ କ'ଣ ମ୍ୟାକଡୋନାଲ୍ଡ ନମ୍ବର ମାନେ ସାଙ୍ଗେ ଚିକେନ ପକୋଡ଼ା ଖାଇ ଘୁମଉଥିବ ସାର୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ ଶ୍ରମିକ ଗୁଡ଼ା କେମିତି ପୋକର ସାପ ଭଳିଆ ଗଁ ଗଁ ହଉଛନ୍ତି ତା ଉପରେ ପୁଣି 10ଟା ମଲେ ଇଏ ତାଲା ପଡ଼ିଯିବା କଥା ସାର୍ କ'ଣ ମାତେ କହିବି ତୁମ ପାର୍ଟିଟା ତେବେ ବନ୍ଦ ହବନି ପାର୍ଟସି ତାହେଲେ ତମେ ଏବେ ଗୋଟେ କାମ କର ତମେ ଯାଅ ମୃତ ଶ୍ରମିକ ମାନଙ୍କର ପରିବାର ଘର ଲୋକ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ପୋଲିସ କି କିଛି ଟଙ୍କା ଦେଇଦେଇ ଏ ବିଷୟରେ ଚୁପ୍ କରିଦିଅ ଅପେକ୍ଷା ଏ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟରଟା ଟିକେ ଭିନ୍ନ ସାର୍ ଟଙ୍କା ନେଇଛେ ସେ ଚୁପ୍ ହେଇଯିବ ତମର ବିଶ୍ୱାସ ହଉନି କାରଣ ସେଇଟା ଗୋଟାଏ ଲଗାମ ଛଡାଏ ମାରେଣା ଷଣ୍ଢ ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହେଁ ପାର୍ଟସି ସେ ନୂଆ ଇନ୍ସପେକ୍ଟରଟା କିଏ ତା ନାଁ ହେଲା ମନୋଜ ଦାସ ଆରେ ये जो श्रमिक नेता विवेक दास नुह ये सड़की कार सान भाई बाटा नुआ रे जाती जॉइन कर बुझे सारे खाइया बोल ए थर सारे सारा पचेरे न हेले गद झुंगेई की कामटा हासिल करबे पड़िबो सारा साप छप ना पेड़ी की जीवो बडला सामान्य गोटे श्रमिकर भाई होई से पुणी चैलेंज करिबो चौधरी देवेंद्र को तमें जाओ ताको बुझाई दियो ये देवेंद्र छोटराय विषय ताको बुझाई दियो से जदि न माने ताले ताको भलो करी बुझेई दबो आकाश होबा आगरु सेटा मु पूरा हमला कर देबी आप पाछो जे चौधरी देवेंद्र छोटराय
टंका दे तमे सिना पुलिस रो मोटा बंद कर दो हेले का बंद कर परिबा से सह सह निरीह श्रमिक मानकर मुंह हमक जे तमे सिना आईन कानून को फांकी दो हेले का फांकी परिबो से सह सह निर्यातित श्रमिक मानकर से विप्लव स्वर को सत्य सूर्य को केबे अंधकार बढ़ी नहीं पारे ना भाई माने भल भाबे हृदयगम करन से 10 जन मृत श्रमिक कथा सेमानक स्त्री पिला परिवार कथा कोन हेबो सेमानक भविष्य আমার তো কোন কইলো চাহু मु एया कहबाकू चाहूची जे श्रमिक मानकर न्याय दाबी पूरण करी सेमानक प्राप्य दिया जाऊ तुम्हार आउ चौधरी ग्रुप ऑफ कंपनी रे मंगल हेबो माइट इम्पॉसिबल इट इज टोटली पॉसिबल व्हाई नॉट जे गरीब खटिया मानक पैसा रे तमे आगे टंकार पहाड़ ऊपर बसिछ सेही मानक हाणबंदा परिश्रम टंकार रे तमे आज सुंदर अट्टालिका पड़ी एसी रूम चैम्बर भितर मद मांस को एन्जॉय करछ सेही मानकर परिश्रम टंका देबा पई तमे कुंठाबत करछ भाई तो मते मोर जवाब दरकार आ नले विप्लव बाबू श्रमिक मानक खेती ग्रह करदेले हम कंपनी रो ग्रेट लॉस हबो ओयो टॉपिक केउटा प्रॉफिट केउटा लॉस सेटा कंपनी रो मालिक माने विचार करिवे गोटे साधारण एम्प्लॉय नो ओ विप्लव तमे मते एमिति कथा कथा के जीती हे गले चलियो तमे कोन सारब कथा जानो ताको चक्कर के खेर बड़ बेटी छियो बुझिल मते काई लागुची जे सारब टका फटेया कि श्रमिक संगे मिसी किछि गोटे चक्रांत करिना तो ओयो टॉपिक नॉनसेंस मालिक मानक संगे केमति बिहेव करा जाय सेटा तुमको जाना नहीं एबे भी समय अछि तमे से श्रमिक मानक से सालिश करियो ता नहले कोन हम महाभारत युद्ध एवं महाभारत युद्ध अन्याय असत्य अत्याचार विरोध करी सह सह श्रमिक हाथ में सत्य न्याय मसा धरी तमे अट्टालिका सहित तमे कंपनी को जारी कोड़ी पाउंस करदेबे तमे हारी जीव भाई तमे हारी जीव काई ना सत्य रही जुगे जुगे जय होई जाए कथा तमर मने अछि भाई मोर किंतु मने अछि इतिहास रे मु पढ़िथि फरासी सम्राट षोडश लुई जहाँ अन्याय अत्याचार अतिष्ठ होई से दिन लक्ष लक्ष फ्रांस अधिवासी बास्तिल दुर्गटा को जाली पोड़ी पाउस करदेले कौन है जानी तो षोडश लुई आत्महत्या कले आत्महत्या समय अच्छी भाई निजको सुधारी दिंतु तानले निजर ए भूल पाई अनुताप महानदी रे दिने महास्नान देवाकू पड़िबो बुझिले आसुची अनुतापर महानदी रे महास्नान करिबो ए चौधरी देवेंद्र सोनराय नो नेवर इट इज इम्पॉसिबल अरे साला पके दियो नहीं फूल झकास तो शिक्षा व्यवस्था यूनिवर्सिटी फर्स्ट क्लास मोहन महांती आज चाकरी खंडे पाई ए ऑफिस रु से ऑफिस घूरी बुलुची हेले चाकरी नाही हेले मोर कम नंबर थिबा पिला मोटा अंकर लांच दे चाकरी पाउछन हेले मोर सर्टिफिकेट रो अंदर किछि नाही जोटी पाई आज मोहन महांतीटा मद पिउची से मद पिउची आईने तू केतोला आइलु आज को राखी बोली 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 जाइलुनी तो आज राखी बांधी बोली मु सफल करू तो बात में टाइम करछु देखै देखलु हाथरे देखा मुझे राखी बांधे अरे देखा भाई अरे देखा देखा ना मुझे राखी बांधबिनी राखी बांधी अरे ना पिलाडी बोलो आज बंद मु तो आज राखी बांधी आज को तू राखी बांधू अरे काई भाई हेलो केमिति मु तो आतरु राखी बांधीबी मु पर तो बड़ भाई हेले आज जाई मु तो किछि भी देई पारले नै
हेलो सब बेले एमती तो हाथ में बाकी रे राखी बांधे को मो विवेकटा मते धिक्कार करूचिलो धिक्कार करू ए भाई तू ए कोन कहछु कोन से भौणी कोन ता भाई से राखी बांधे पाउना पाई ए राखी पूरा हे काई गोटे भौणी पाई सुरक्षा कवच हेले तू मोर गोटे बड़ भौणी हेले मो तू तो मते की कर्तव्य करिछि बड़ भाई बाबा की कर्तव्य करिछि मु तो पे बापा को मरिगला परे मामू घर घरे रही आमे दी कर बड़ हेइछे बड़ भाई मुलो लागी मामू आम दी कर को बड़ करिसंती हेले मु गोटे अपदार्थ पुरा गार काबू टंका दे रोजगार करबार क्षमता मोर नाही और जोउथि आम घर रे अवस्था और मामू नहीं नहीं रे भाई तू मन दुख करना ओ तू रोजगार कर पाउनु बोली मन दुख करछु क्षमा करना देखिबो ठाकुर तो डाक निश्चय सुनिबे आ तो बहुत टका रोजगार करबे देखिलो तो हाथ देखा पूरा किरा मध्य देखा नहीं मु तार कोनसी कथा कहबिनी मु तो हाथ राखी बांधिबे देखा कोची लो আজি নুহ নে রক্ত রাখে देखिबे रे मां दिने दिने कथा भूल निश्चय बुझी परिबो तबे देखिलो ना मामो पाए मो सबला को मो मो चिड़े दे चली गला बाहर खाई सब कुछ रे मां अरे के पाठ पड़ी जे तो से बेकार हे बुलुची ता मन राग आसीबाटा सबते हेले मां तू ता कथा जमा धर ना मां देखिबू ता भूल से निश्चित बुझी परिबो दिने दिने से निश्चित को बाबू पेरी आछो तू जमा मन तो करना चालू मां चल रोटी बाबू सोइले तो जा खाइबा को दिने बांध दऊ मोर मोई टेबल कर दो तो कोन हां तबे मु हाथ धइले तो मु तम पाई खाइबा कर हां शीघ्र आसीबो जल्दी कर बोली हां जाती चल मोहन का दिन को दिन मो तो भी बिगड़ी बारी लागी छी केले मु कोन करी मु ता मां को देइथिबा कथाटा कोन मु रखि परिबी मानिटा गोटे भल घर देखी कर मु बाहा देई पारि एक कथा भाबिला बड़ को मुंड किसी काम करे नाही हे भगवान तमे ही मते किछि बुद्धि दियो भगवान तमे ही मते किछि बुद्धि नहीं बाबू नहीं से बोला तो बाबा कहीं की सबको देखियो कहीं की से
ଅନେକ ମାଳି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବଡ଼ ମଲ୍ଲିକୁ ନେଇ ନିଜ ବଗିଚାରେ ଲଗାନ୍ତି ଆଉ ସେ ବଡ଼ ମଲ୍ଲିକୁ ମାଳ କରୁଛନ୍ତି। ନାଇଁ ବାବୁ ନାଇଁ, ଆପଣ ଭୁଲ କହୁଛନ୍ତି। ଏ ମାଲି ହଉଛି ଗୋଟେ ଅଛୁଆ ବଡ଼ ବୋଲି। ବଣର ଫୁଟି ବଣରେ ଧରିଯିବା ତାର ହଉଛି ଜନ୍ମ। ସେ କେବେ ବି ଦେବତା ବା ଗଣର ମାଳ ହେଇପାରିବନି ବାବୁ, କେବେ ହେଇପାରିବନି। ନାନୀ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ବାବୁ, ଆପଣ ଏଠୁ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତୁ, ପ୍ଲିଜ ମତେ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ ଆପଣ। କେମିତି ଭୁଲିଯିବି ନାନୀ? ତମେ କୁହ ନାନୀ, ସେଦିନ ମନ୍ଦିର ବେଳାରେ ଦେବୀ ମାତା ସାଥି ରଖି ମୁଁ ତମକୁ କେମିତି ଭୁଲିଯିବି ନାନୀ? ବାବୁ ମତେ ବିଶ୍ୱାସ କର ନାନୀ, ମୁଁ ତମକୁ ଛାଡ଼ି ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବି ବଞ୍ଚିପାରିବିନି। ମୁଁ ମରିଯିବି ମାନେ ମୁଁ ମରିଯିବି। ଆପଣ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି ବାବୁ? ମୁଁ ପୁରା ଗୋଟେ ଅନ୍ଧୁଣି, ଏ ଦୁନିଆ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଅଖୋଜା ମଣିଷ। ହେଲେ ତମେ ମୋ ପାଇଁ ସବୁ କିଛି ନାନୀ। ତମେ ଅନ୍ଧୁଣି ଜାଣିବି ମୁଁ ତମକୁ ଭଲ ପାଏ ଆଉ ସାରା ଜୀବନ ପାଇଁ ତମକୁ ନିଜର କରି ବସିଥାଏ। ମତେ ନିଜର କରି ନିଲାମ ପାଇନି ବାବୁ, ମୋର ପୁରା ଆଖି ନାହିଁ। ଏ ନାନୀ, ଆରେ କିଏ କହିଲା ତମର ଆଖି ନାହିଁ ବୋଲି? ତମର ଆଖି ଅଛି ନାନୀ। ତମେ ମୋରି ଆଖିରେ ଏ ସାରା ଦୁନିଆକୁ ଦେଖିବ ଆଉ ମୋରି ହସରେ ତମେ ହସିବ। ହେଲେ ବାବୁ, ଯଦି କେବେ ସେ ଅଦିନିଆ ବ୍ୟବହାରଟା ଏଇ ମାନିକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ଦୂରେଇ ଦିଏ, ତମେ ସେମିତି କୁହନି ନାନୀ। ତମ ବିନା ଏ ସତ୍ୟ ଜୀବନର ମାନେ କିଛି ନାହିଁ ନାନୀ। ମୁଁ ତମ ବିନା ବଞ୍ଚିପାରିବିନି ନାନୀ, ମୁଁ ବଞ୍ଚିପାରିବିନି।
हबु पाठराणी शंखा सिंदूर अलकनाई हबु बहुराणी सबु जनमे तू मोर हृदय राणी वर्षा राणी वर्षा राणी वर्षा राणी वर्षा राणी वर्षा राणी वर्षा राणी ଗୋଟାଏ ନୁହଁ କି ଦିଟା ନୁହଁ, 8 ଟ୍ୟୁସନ ମାଷ୍ଟର ଦେଲୁ। ଶଳା କି ଟ୍ୟୁସନ କଲେ କେଜାଣି ମୋ ଝିଅର ପାଠ କରି ପୁରା ତାଲା ପଡ଼ିଗଲା। ଶଳା ମାଟ୍ରିକ ଘାଟିଟା ଦେଇପାରିଲା ତିନି ଥର ଫେଲ। ଶଳା କି ହତଭାଗ୍ୟ ଗୋପାଳ, ମୋ ଝିଅଟା ପାଇଁ କିଛି କରିବ। ମୋ ମନ ଯୋଉ ଦୁଃଖ ଟିକେ ମାରୁ ଗୋପା କି କଥା। ଛଡ଼ା ଲଙ୍କାରେ ହରିନାମ ବେ ମଉସା, ଛଡ଼ା ତୁ ଅଦ୍ଭୁତ ଜୀବ ଜନ୍ତୁ ଜାଣିବାର ଛଡ଼ା କୋଉ ଗ୍ରହରୁ ଆଇଛୁ? ତୁ କିଏ ବେ? হ্যাঁ ছড়া গঞ্জা গঞ্জা ভুড়ি ମୋ ଘରେ ମୁଁ ଟିକେ ମୋ ଘର ଘର ତାଲା ଗଞ୍ଜା ତୁ ଛାଡ଼ି ମୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡ ତୋର ଠିକ ଅଛି? ବାଡ଼ି ବଣ ମୁଣ୍ଡା ଛାଡ଼ି ତୁ ମୋ ଘରେ କ'ଣ କରୁଛୁ? ଅନାନୀ ତାଲା ପକେଇଛୁ ମୋ ଘରେ ଠିଆ ହେଇକି ମୋ ଅଜା ଫଟେଇବୁ। ପୁଣି ସେଠୁ ମାଗିର ତୋର ତ କମ ସାହସ ନୁହଁ। ତୁ ଏଇନେ ଦେଖ ମଉସା, ଯେ ବାରମ୍ବାର ଶଳା କହିବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ପ୍ରେଷ୍ଟିଜରେ ଆଞ୍ଚ ଆସୁଛି। ପ୍ରେଷ୍ଟିଜି ତୋର କି ପ୍ରେଷ୍ଟିଜି ବେ? ତୁ ଏମିତି କିଏ? ଆମେ କେତେବେଳେ ଜାଣିନା, ଆମେ ହେଲୁ ଏ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଭେଟ ଟ୍ୟୁସନ ଟିଚର। ସେ ଲୋକଙ୍କ ଘର ଘର ବୁଲି ସେ ପ୍ରାଇଭେଟ ଟ୍ୟୁସନ ଟିଚିଂ ଦେବା ଆମ କାମ। ଇଏ ଛଳାଟା ଟ୍ୟୁସନ ମାଷ୍ଟର, ଏଇଟା ଛଳା ଗୋଟେ ମେଦିନୀପୁରିଆ ସିଲଭର ବାଲା ଭଳିଆ ଦଉଛି ବେ। ଇଏ କଥା କଣ କି ମଉସା, ଏଇ କିଛି ଦିନ ତଳେ ତେମେ ଆପଣଙ୍କୁ ନ୍ୟୁଜ ପେପରରେ ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟଟା ଦେଇଥିବ। ମାଷ୍ଟରଙ୍କ କନ୍ୟା ପାଇଁ ଏକାନ୍ତ ଟ୍ୟୁସନ ମାଷ୍ଟରଟିଏ ଦରକାର। ସେଇ ଖବରଟା ପାଇ ପୁରା ମୁଁ ଘିଡ଼ିଘିଡ଼ିଏ କରି ଦୌଡ଼ି ଆଇଲି। ଭଲ କଲେ ବାପା ଗଞ୍ଜା, ତାଲା ପକେଇକି ଭଲ କଲେ। ସେ କଥାରେ ନାହିଁ ମନ ଖୋଜିଥାଏ କାକର ପାଣି, ବୈଦ କହିଲା ପିତରାଣୀ। ମୁଁ ବି ନୁହଁ ଗୋଟେ ଏମିତିଆ ଟ୍ୟୁସନ ମାଷ୍ଟରଟେ ଖୋଜିଥିଲି, ବୁଝିଲି। ଭଲ କଲେ ବାପା, ଭଲ ପାଇଁ ପଳେଇ ଆଇଲି। ଆଚ୍ଛା ମାଷ୍ଟ୍ରେ, ତମେ ମୋ ଝିଅକୁ ଟ୍ୟୁସନ କରିବ ତ? କରିବି ମାନେ ନିଶ୍ଚୟ କରିବି। କହିଲେ ବି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କରାକରି ଆରମ୍ଭ କରିଦେବି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ତମର ଆଜି ମୋ ଝିଅ ସାଙ୍ଗେ ଟିକେ ଦେଖା ହେଇଛ ନିହାତି ଦରକାର। ସିଏ ଆଗରୁ କ'ଣ ପଢି ଆଉ ତମେ କ'ଣ ପଢେଇବ, କ'ଣ କରିବ ସେଟା ଟିକେ ଡିସ୍କସନ ହେଇଗଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ନା କ'ଣ? ଶୀଘ୍ର ମୋ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଆସନ୍ତୁ। କେତେବେଳେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ କାହିଁକି? ତାଲା ପକେଇବୁ ନା କ'ଣ ଭାଇ? ତାଲା ପକେଇଲେ ଅଣ୍ଡା ଫାଟିଯିବ। କାଟିଯିବ। ମୁଁ ମୋ ଝିଅକୁ ଡାକି ଦେଖି କଥା
ତାଲା ପକେଇବି ମୋର ସେ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ଝିଅ ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ ଗେଲାରେ ଏମିତି ତିତି କରି ଡାକେ ହେଲେ ଶଳା ମୋ ଝିଅ ଗଲା ତାର ଯୋଉ ଭଳିଆ ରୋଗ ନା ଯଦି ଆଉ ତା ଭାଡି ଭିତରେ ପଶି ଯାଇଥିବ ଗଲା କଥା ଘରେ ଥିଲୁ ନା ତାଲା ପକେଇ ବଜାର ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ ନାଇଁ ବାପା ମୋ ଧର ଭାଇ ସାଥିରେ ମୁଁ ଟିକେ ସିନେମା ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଥିଲି ଧରମ ଭାଇ ସାଙ୍ଗେ ସିନେମା ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛୁ ତତେ ଏତେ କରି ମନା କଲି ତୁ କଣ ମୋ କଥା ମାନୁ ସିନେମା ଦେଖା ନିଶାଟା ଛାଡି ପାରୁନୁ କି କଥା କହୁଛ ମୋ ବାପା ସେଇଟା କଣ ଏମିତି ସେମିତି ସିନେମା ହେଇଛି କି ଆଜି ଯଦି ସିନେମା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଇନଥାନ୍ତି ସେ ସିନେମାଟା ଚାଲି ଯାଇନଥାନ୍ତା ସିନେମା କି ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ କାଲି ଯାଇଥାନ୍ତା କି ସିନେମା ହିଟ୍ ସିନେମା ବାପା ହିଟ୍ ସିନେମା ଜାଣିଛୁ ସେଇଟା କି ସିନେମା ବାପା କହିବି କି ସିନେମା ସେଇଟା ପ୍ରେମ ରୋଗ पूरा सुपर हिट फिल्म ता मो काली जाइଥିଲି ଦେଖିବାକୁ ତରୁଣୀ ପ୍ରେମରେ ପଡି 60 ବର୍ଷ ବୁଢାର ଖାସ୍ ସେଇଥିପାଇଁକା ଟୋଟାଲ ଟିକେଟ ନାହିଁ ସମ୍ରାଟ ଭଞ୍ଜ ଖାଲି ବ୍ଲାକ୍ ଚାଲିଛି ବ୍ଲାକ୍ ହେଲେ ମାଷ୍ଟ୍ରେ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଖାଲି ମୋ ଝିଅ କଥା ଭାବୁଛି ଛୁଆ ସିଏ ଡଙ୍ଗା ଭେଣ୍ଡିଆ ଧରମ ଭାଇ ସାଙ୍ଗେ ସିଏ ଅନ୍ଧାର ଘରେ ସିନେମା ଘରେ ପଶି ଯୋଉ ଗୁଞ୍ଜା ଗୁଞ୍ଜି ହେଇ ବଇଥିବେ ଯଦି ପ୍ରେମ ରୋଗଟା ଡିଆ ଡି କରିଦବ ନାହିଁ ସଇଲା କଥା ବାପା ତମେ ସେମିତି କଣ କହୁଛ ଯେ ଧରମ ଭାଇ କହିଲା କନା ଧରମ ଭାଇ ଶଳା ମୁଁ ମାସକୁ ମାସ ଠଣ କରି ମଦନ ଗୋପାଳ ଗଣି ଦଉଛି ତୁ ଶଳା ସେ ଡଙ୍ଗା ଧରମ ଭାଇ ସାଙ୍ଗେ ସିନେମା ଦେଖୁଛୁ ସେ ସିନେମା ଦେଖା ଅଭ୍ୟାସ ଛାଡିଦେ କହୁଛି ବାପା ଗୋପାଳ କଦଳୀ ଚୋପା এটা কনা গোপা আজ তো সিনেমা দেখা বন্ধ মাস্টরে ତମେ ବକୁଲି ବାড়ি ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯଦି ଆଉ ସିନେମା ଦେଖିବାକୁ ଗଲି ଇଏ ମାଷ୍ଟର ରାଣ ଖାଇ କହୁଛି ଘରେ ପୁରେଇକି ପୁରା ତାଲା ପକେଇଦେବି ମାଷ୍ଟରେ ଆଜିଠୁ ତମେ ଟ୍ୟୁସନ ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅ କଣ କହିଲ ବାପା ମୁଁ ଟ୍ୟୁସନ ହେବି କାହାନ୍ତି ବାପା ମୋ ଟ୍ୟୁସନ ସାର୍ କାହାନ୍ତି ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମ ଗୁରୁ ମାଷ୍ଟର ଗଞ୍ଜା ହାତଟା ଦେଖେଇବ ଜାଣିଲ ମଉସା ମୁଁ ପେଣ୍ଠିର ହାତ ଆଉ କପାଳ ଦେଖି ଯାହା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ତାର ପାଠ ଘରଟା ପୁରା ୱିକ୍ ମୁଁ ଭାବୁଛି ତାକୁ ସପ୍ତାହରେ 5 ଦିନ ନ ଆସି ଡେଲି ଆସନ୍ତି ଆଉ ଦରକାର ପଡିବ ସେ ନାଇଟ୍ କ୍ଲାସ ହିଁ ଦେଇଦିଅନ୍ତି ଆପଣ ସତ କହୁଛନ୍ତି ମତେ ନାଇଟ୍ କୋଚିଂ କ୍ଲାସ କରିବେ ହେଇକି ବାପା ସାର୍ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ନାଇଟରେ ବି ପାଠ ପଢୁଛି ସାର୍ ତମେ ମୋ ଝିଅକୁ ନାଇଟି କଛ କଛ କର କି ମିଡନାଇଟି କଛ କଛ କର ମୋର ସେଥିରେ କିଛି ଜାଗା ମୋ ଝିଅ ଯେମିତି ମାଟ୍ରିକ ହିର ଦେଇବ ଯାହା ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ ସବୁ मैं दूंगा ଆପଣ ଜମା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି ଯେ ପେଣ୍ଠି କେମିତି ମାଟ୍ରିକ ଘାଟଟା ଡେଇବ ସେଇଟା ମୋ ଜିମ୍ମେଦାରୀ ଠିକ ଅଛି ସାର୍ ଆଉ ଡେରି କାହିଁ କରୁଛ ଏବେଠୁ କ୍ଲାସ ଷ୍ଟାର୍ଟ ମୋ ଝିଅକୁ ପାଠରେ ସାଠରେ ଦୂରରେ ଗ୍ରାମରେ କୋଉଠାରେ ଢିଲା ଦିଅ ଦେବିନି ସବୁଠାରେ ଯେମିତି ଫାଷ୍ଟ